उनकौटी हांखनि भटिग्रायो तिनि निसिमिर सालनैनि बसं सिक्ला संसद चेंखा सिक्ला हामक्राय थों ककचं लाइनग खबजाक नेहरू जुब केन्द्रनि चुबाचुबाय ताक्लाइनि संसद वानसक मुं अंखा हाकतर कायसा चंबारि कायसा हामचाजाक भारतनि फाइसिं फटिग्राय आम्बेडकर कलेज ऑडिटोरियम लुआजिजाक सिक्ला संसद नो चेंगेरिखा एससी हामक्राय मंत्री सुधांशु दास बसाका हाकतर कायसा चंबारि कायसा अंखे लुकुचं रायदानि बुमा भारत हा बसकांगै थांगानो तै हाकतर तैबो फानक्राक अंगानो पांडाव ककनारखा उनकौटी जिला परिषदनि कास्कु अक्रा अमलेन्दु दास हाबालेंला जाक हांकर तांफां दिंलियाना दारलं आकसं असिक्ला सांसद उमर चिचारनि सिमि नैचिबा बिसिनि उनकौटी तै सालसि हांकरनि खरक सारा सिक्ला रत्न मानजाखा Why? Because only youth can bring significant development in our country. And we are really lucky enough. The party which I belong, this party always emphasizes the youth, their brain, their efforts, and their significance. তাই আমাদের প্রাইম মিনিস্টার যেটাই বলছেন যে বিকশিত ভারত তৈরি করতে গেলে যুবকদের অংশগ্রহণ আমাদের আরো বেশি ইনোভেটিভ আইডিয়া ইনোভেটিভ পলিসি নিয়ে আসতে হবে এবং ন্যাশনাল ইন্টারেস্টে আমাদের প্রাইম মিনিস্টার যে হাইয়েস্ট গুরুত্ব দিচ্ছে